बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। लेसन नंबर 8। इस सबक में इंशाल्लाह हम मुरक्कब इशारी के बारे में सीखेंगे और दो ज़रूफ़ यानी एडवर्ब्स खल्फ़ा मतलब पीछे और अमामा सामने के बारे में सीखेंगे। इसी तरह से मबनी अस्मा जो अलिफ पे ख़त्म होते हैं, मबनी अस्मा हमें पता है कि इनकी एंडिंग तब्दील नहीं होती और मुख्तलिफ़ तरह से जैसे हाज़िही और तिलका और ज़ालिका हमने सीखे हैं। इसी तरह से कुछ मबनी अस्मा ऐसे होते हैं जो अलिफ पे ख़त्म होते हैं। और एक फ़ेल जालसा वो बैठा, इंशाल्लाह फ़ेल के बारे में भी थोड़ा सा हम अब आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ना शुरू करेंगे। तो जालसा का मतलब है वो बैठा। अब पहले हम पहले से दो मुरक्कबात सीख चुके हैं। हमने मुरक्कब जारी सीख लिया है, अलजार वल मजरूर, जैसे हर्फ जार और उसके बाद नाउन, जैसे अल बैतु, और अगर उससे पहले फ़ी हो तो वो बन जाएगा फिल बैती, वो हो जाएगा जार मजरूर। और इसी तरह से हमने मुरक्कब इदाफ़ी भी सीख लिया है, मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह। जैसे हम कहते हैं बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, तो बैत मुदाफ़ होगा और लफ्ज़ुल जलाला मुदाफ़ इलैह ही होगा। और इस सबक में इंशाल्लाह हम मुरक्कब इशारी के बारे में सीखेंगे। मुरक्कब इशारी यानी इस्मुल इशारा और मुशारुन इलैही। इस्मुल इशारा जैसे हमने सीखा है हादा, हादिही, और इसी तरह से ज़ालिका और तिलका। अब जब हम कहते हैं कि ये एक घर है, तो ये एक मुकम्मल जुमला होगा, मुकम्मल सेंटेंस होगा। तो इसकी अरबी होगी हादा बैतुन। हादा मुब्तदा बन जाएगा और बैतुन खबर बन जाएगा। ये एक घर है, ये एक मुकम्मल सेंटेंस है। लेकिन अगर हम कहें ये घर, और इसी तरह से अगर हम कहें ये लड़का, और अगर हम कहें ये लड़की, तो अब ये मुकम्मल जुमले नहीं हैं, बल्कि ये क्या है, ये मुरक्कबात है। मुरक्कब क्या होता है? मुरक्कब बेसिकली नामुकम्मल जुमला या जुमले का एक हिस्सा, हम उसको जो है वो मुरक्कब कहते हैं। और मुरक्कबात हमने पढ़े हैं कि वो मुब्तदा भी हो सकते हैं और ख़बर भी हो सकते हैं, सिवाय मुरक्कब जारी के, जो कि मुब्तदा नहीं हो सकता, वो हमेशा और हमेशा ख़बर ही रहेगा। अब ये घर, ये लड़का और ये लड़की, अब इसको हम किस तरह से अरबिक में कहेंगे? तो हम कहेंगे ये घर, हादल बैतु। अब आप फ़र्क देखें यहाँ पे, जब हम कहते हैं कि ये एक घर है, तो तर्जुमा होगा या अरबिक होगी हादा बैतुन, ये एक घर है, ये मुकम्मल जुमला बन गया। लेकिन अगर हम कहना चाहते हैं ये घर, हादल बैतु, अब आपने देखा है कि हादा के बाद जो इस्म आया है वो अल के साथ आया है, हादल बैतु ये घर। अब क्या ये एक मुकम्मल जुमला है, हादल बैतु या ये घर? नहीं, ये मुकम्मल जुमला नहीं है, बल्कि ये नामुकम्मल जुमला है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये मुरक्कब है। और किस तरह का मुरक्कब है? जी, ये मुरक्कब इशारी है, हादल बैतु। इसी तरह से जब हम कहेंगे ये लड़का, तो ये हो जाएगा हादल वलदु। और जब हम कहेंगे ये लड़की, अब यहाँ पे आपने नोट करना है कि यहाँ पे होगा हादिहिल बिंतु। यहाँ पे हादिही क्यों लगाया है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है यानी लड़की, तो वो मुअन्नस है। अगर जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, अगर वो मुज़क्कर हो तो उससे पहले इशारा भी मुज़क्कर का होगा। जैसे अलबैतु मुज़क्कर है तो हम यहाँ हादा इस्तेमाल करेंगे, अलवलदु मुज़क्कर है तो हम हादा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिसकी तरफ इशारा किया जाए यानी मुशारुन इलैही, अगर मुअन्नस हो जैसे अलबैतु, तो फिर उससे अलबिंतु, तो हम उससे पहले हादिही लगाएंगे। तो ये हम इंशाल्लाह हम आगे भी देखेंगे कि इशारा और मुशारुन इलैही दोनों बराबर होते हैं इस्म की चारों हालतों में, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब ये एक मेन डिफरेंस है, फ़र्क है मुकम्मल जुमले में और नामुकम्मल जुमले में। जब हम के मुकम्मल जुमला होगा ये एक घर है, लेकिन जब हम मुरक्कब इशारी की बात करेंगे तो हम कहेंगे ये घर, इंग्लिश में हो जाएगा दिस हाउस, और अरबिक में होगा हादल बैतु। इसी तरह से ये लड़का हादल वलदु, और इंग्लिश में होगा दिस बॉय। और ये लड़की हादिहिल बिंतु, और इंग्लिश में होगा दिस गर्ल। अब आप देखें कि उर्दू में तो ये लड़का और ये लड़की, लेकिन इंग्लिश में अरबिक में देखिए हादल वलदु और वलदु और हादिहिल बिंतु। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये मरफू क्यों है, तो हमने बहुत पहले बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि कोई भी, चाहे वो मुरक्कब हो चाहे वो नाउन हो,
जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्शन होगी वो हमेशा मरफू ही होगी, यानी चाहे वो मुरक्कब हो चाहे वो वाहिद इसम हो, जब भी हम उसकी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे या डिफ़ॉल्ट इराब की बात करेंगे तो वो हमेशा और हमेशा मरफू ही होगा। मंसूब और मजरूर होने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए। अब जब हम कहते हैं कि ये घर नया है, जब हम कहते हैं ये घर नया है तो अब ये एक मुकम्मल जुमला बन जाएगा। हादल बैतु जदीदुन, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हादल बैतु जो है ये मुब्तदा बन जाएगा और जदीदुन खबर। तो हादल बैतु जदीदुन, ये घर नया है, और इंग्लिश में होगा दिस हाउस इज न्यू। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि दिस हाउस ये घर, और इसी तरह से उर्दू में ये घर, और अरबिक में हादल बैतू। तो अब जब हम कहते हैं ये घर, हादल बैतू या दिस हाउस, तो आप देख सकते हैं कि ये मुरक्कब है, यानी ये मुकम्मल जुमला नहीं है। लेकिन जब उसके बाद आप खबर का इजाफा करेंगे तो हम देखते हैं कि ये फिर एक मुकम्मल जुमला बन जाता है, और यहाँ पे हमारे सामने है का माना आ जाएगा, और इंग्लिश में यहाँ पे इस का माना आ जाएगा, और अरबिक में ये हो जाएगा हादल बैतू जदीदुन। हादल बैतु मरफू है क्योंकि ये मुब्तदा है, और जदीदुन भी मरफू है क्योंकि ये ख़बर है, और हमने पढ़ा है कि मुब्तदा और ख़बर हमेशा मरफू होते हैं। इसी तरह से ये लड़का नेक है, तो ये भी एक मुकम्मल जुमला है, तो हम कहेंगे हादल वलदु सालिहुन, ये लड़का नेक है, और दिस बॉय इज़ पायस। और जब हम बात करेंगे ये लड़की नेक है, तो अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा ख्याल करना है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जब मुशारन इलैही यानी जिसकी तरफ इशारा किया जाए, अगर वो मुज़क्कर हो तो इशारा मुज़क्कर का होगा, और अगर मुअन्नस हो जैसे ये लड़की तो फिर इशारा भी मुअन्नस का होगा। तो हम कहेंगे हाज़िहिल बिन्तु सालिहतुन। अब यहाँ पे दो चीज़ों का ख्याल रखना है। अरबिक पढ़ते हुए हमने अपने सारे असाब को मौजूद रखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ होती हैं। जैसे अब देखें मे भी हम यहाँ पे हाज़िहिल बिन्तु करेंगे, तब्दील करेंगे, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे सालिहतुन करना भूल जाएं। अब मुझे आप कोई बताएगा कि यहाँ पे सालिहतुन क्यों आया है, इसकी क्या वजह है? हादिहिल बिन्तु सालिहतुन, दिस गर्ल इज पायस। जी, यहाँ पे सालिहतुन इसलिए आया है क्योंकि मुब्तदा और खबर जिन्स और अदद में बराबर होते हैं। जी, जिन्स और अदद में बराबर होते हैं, तो चूंकि हाद बिन्तु इज फेमिनिन, तो इसलिए मुब्तदा फेमिनिन है, तो उसके लिए खबर भी फेमिनिन होगी, तो इसीलिए हम कहेंगे हादिहिल बिन्तु सालिहतुन, दिस गर्ल इज पायस। अब मुरक्कब शारी के हमेशा दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है, इसको हम इस्मुल इशारा कहते हैं, और जो दूसरा हिस्सा है उसे मुशारन इलैही कहते हैं। और मुशारन इलैही से मुराद होता है जिसकी तरफ इशारा किया जाए, जिसकी तरफ इशारा किया जाए। मुरक्कब इशारे में इशारा के बाद वाला इसम हमेशा अल के साथ आता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए कि मुरक्कब शारी के बाद में जो नाउन यानी मुशारुन इलैही आएगा तो हमेशा अल के साथ आएगा। अगर वो अल के साथ नहीं है तो फिर वो एक मुकम्मल जुमला बन जाएगा, लेकिन जब वो अल के साथ आएगा तो फिर वो एक मुरक्कब बन जाएगा, यानी मुरक्कब इशारी बन जाएगा। जी, तो मुरक्कब इशारी में इशारा के बाद वाला इसम हमेशा अल के साथ आता है। तो जब हम कहेंगे हादा रजुलु, तो ये अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हादा के बाद अर्रजल के साथ जो है वो अल लगा हुआ है, तो हम कहेंगे हादा रजुलु, और इसका मतलब होगा ये आदमी। और इसी तरह से तिलका सातु यानी वो घड़ी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हादा और तिलका ये दोनों अस्माउल इशारा हैं, और इनके बाद जो मुशार इलैही है उसके साथ अल का आना ज़रूरी है। जी, इसका आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इशारा और मुशारुन इलैही की तरफ ही फोकस करेंगे। इसका एक और नाम भी है जो कि इस किताब में इस्तेमाल होता है, और उसको बदल कहते हैं, लेकिन बदल जो है वो जनरली हमारे यहाँ जैसे सब कॉन्टिनेंट में वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुशारुन इलैही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। हाउएवर हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हादा जो है ये इस्मुल इशारा है, और अर्रजुलु जो है ये बदल है। लेकिन इन केस अगर आपको इसका मतलब इस थोड़ा सा टाइम लगे या लगे कि ये मुश्किल है, तो आप यू कैन ओनली गो विथ इस्मुल इशारा व मुशारन इलैही।
اور اسم الاشارہ اور مشار علیہ جو ہے وہ چاروں حالتوں میں برابر ہوتے ہیں. چاروں حالتوں میں برابر ہونے سے کیا مراد ہے کہ اگر جس کی طرف اشارہ کیا جائے اگر وہ مذکر ہو تو پھر اسم الاشارہ بھی مذکر ہوگا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں البیت مذکر ہے تو اس کے ساتھ اشارہ بھی مذکر ہے ھذا البیت. لیکن اگر جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ فیمنن ہو یعنی مؤنث ہو تو اس کے ساتھ پھر اشارہ بھی مؤنث کا آئے گا ھذہ السیارۃ یہ گاڑی. اور اگر آپ دور کی بات کر رہے ہیں تو دور میں بھی آپ سیم اگر الرجل جیسے مذکر ہے تو اس کے ساتھ ہم ذالک لگائیں گے اور الساعۃ جیسے فیمنن ہے تو اس کے ساتھ تلک لگائیں گے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اشارہ اور مشار علیہ یہ اسم کی چاروں حالتوں میں برابر ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ چاروں حالتیں کون سی ہیں جو کہ ہم نے پڑھی ہیں وسعت جنس عدد اور نمبر. تو ان کا چاروں میں عدد اور اعراب تو ان کا چاروں مطلب چیزوں میں یا حالتوں میں برابر ہونا ضروری ہے. اب ہم انشاءاللہ اپنا سبق شروع کرتے ہیں الدرس الثامن سبق نمبر 8 لیسن نمبر 8. اب یہاں پہ دیکھیے ھذا الرجل تاجرن. اب آپ اس کو میں تاجرن اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ھذا الرجل جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا اور تاجرن خبر بن جائے گا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جتنے بھی مرکبات ہیں یہ یا تو مبتدا بنتے ہیں یا خبر بنتے ہیں. عام طور پہ انہیں لائک آپ ان کو بریک نہیں کر سکتے یا توڑ نہیں سکتے. تو یہ ہو جائے گا ھذا الرجل تاجرن. تو تاجرن مرفوع اس لیے ہے کیونکہ یہ خبر ہے. مطلب اینڈ اور ذالک الرجل. اب یہاں پہ آپ دیکھیے شیخ صاحب نے یہاں پہ تو ھذا الرجل کے اینڈ پہ ضمہ لگایا لیکن یہاں پہ نہیں لگایا تاکہ اسٹوڈنٹس خود سے اس کو فگر آؤٹ کریں. تو یہ ہو جائے گا ذالک الرجل طبیب. وہ آدمی ڈاکٹر ہے. یہ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ھذا رجل کا ترجمہ ہوگا یہ آدمی اور ذالک الرجل کا ترجمہ ہوگا وہ آدمی. اسم التاجری محمود. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیے اسم التاجری. اب یہ کون سی کنسٹرکشن ہے کون سا مرکب ہے اسم التاجری؟ یہ مختلف ڈفرینٹ مرکب ہے. یہ ہے مرکب اضافی. ایکسیلنٹ. مضاف مضاف الیہ. ویری گڈ. تو اسم التاجری محمود. تاجر کا نام محمود ہے. واسم الطبیبی سعید. اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ شیخ صاحب بڑی خوبصورتی سے حفظہ اللہ یہاں پہ بہت خوبصورتی سے سارے مرکبات جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ان کو یہاں پہ لے کے آئیں گے اور اس طرح سے اب ہمارے جملے جو ہیں وہ بنتے جائیں گے. اب پہلا جملہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اشارہ اور مشار الیہ ہے جو کہ مبتدا ہے اور پھر اس کے بعد خبر ہے. لیکن یہاں پہ مرکب اضافی جو ہے وہ مبتدا ہے اور پھر اس کے بعد خبر ہے. اور پھر اس کے بعد پھر سے دوبارہ اگر آپ دیکھیں ھذا البیت للتاجر. اب ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ لی جو ہے یہ حرف جار ہے اور یہ ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے ھذا البیت للتاجر جار مجرور. ایکسیلنٹ. تو یہ اب جار مجرور ہو گیا. تو ھذا البیت جو ہے یہ مبتدا اور للتاجر خبر ہو جائے گا. وذالک البیت اور وہ گھر للطبیبی ڈاکٹر کا ہے. تو یہ یہاں پہ ذالک البیت جو ہے مبتدا بن جائے گا اور للطبیبی جو ہے وہ خبر بن جائے گا. یہ تاجر کا گھر ہے اور وہ ڈاکٹر کا گھر ہے. اب یہاں پہ 3 سینٹنسز میں ہمارے پاس تینوں مرکبات جو کہ ہم نے پڑھے ہیں آ چکے ہیں. پہلا مرکب یعنی پہلا سے مراد آج کا جو پہلا مرکب ہم نے پڑھا ھذا الرجل تو یہ بھی آ گیا. اسی طرح سے مرکب اضافی ہم نے پڑھا ہے یہ بھی آ گیا. اور اسی طرح سے ہم نے جار مجرور یعنی مرکب جاری پڑھا ہے تو یہ بھی آ گیا. اب تینوں مرکبات ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور ان کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے بغیر ہمارا جملہ اسمیہ مکمل نہیں ہو سکتا. اور اگر انشاءاللہ ہمیں دیکھیے ہم نے شروع کیسے کیا. پہلے ہم نے اسم کی 4 حالتوں کے بارے میں شروع کیا اور ہم نے دیکھا ہے کہ وسعت اور ہم نے جنس اور عدد اور اعراب کی بات کی ہے. اور اب دیکھیے کہ یہ جو ہے اب ہم مرکبات کی بات کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہمارے جملے بھی بن رہے ہیں. تو اسی طرح سے انشاءاللہ آگے آپ خود سے سارے جملے بنائیں گے اور قرآن پاک کی آیات اور حدیث انشاءاللہ آپ ان کو سمجھنے کے بھی قابل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پڑھانے کے بھی قابل ہو جائیں گے. بیت التاجری امام المسجدی. اب یہاں پہ ہمارے سامنے ایک چیز اور آ گئی ہے. اب یہاں پہ امام المسجد. اب اگر آپ دیکھیں تو امام کے آگے ناؤن جو ہے وہ مجرور ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے بیت التاجری یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا اور امام المسجدی. اب یہاں پہ یہ دیکھیے یہ بھی ظرف اور مضاف ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی انفیکٹ امام جو ہے یہ مضاف بنے گا انفیکٹ جی اور یہ ظرف ہے یہ مضاف بنے گا اور المسجد جو ہے یہ مضاف الیہ بنے گا. تو یہ جو کنسٹرکشن ہے
ظرف پلس مضاف الیہ، یہ بھی اس کا جو رولنگ ہے وہ ہمیشہ جار مجرور کی طرح ہے. جیسے جار مجرور ہمیشہ خبر رہیں گے، وہ مبتدا نہیں بن سکتے، اسی طرح سے ظرف اور مضاف الیہ بھی اور یا مضاف جو ہے یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ خبر رہیں گے، یہ مبتدا نہیں بن سکتے. اور آپ اس کو ایک خوبصورت سا نام دے سکتے ہیں جو کہ میرے ذہن میں آیا. آپ اس کو مرکب ظرفی بھی کہہ سکتے ہیں، یا صرف ظرفی یا مرکب ظرفی بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ اضافی مرکب نہیں ہے بلکہ یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں، یعنی آپ اس کو جار مجرور اور مرکب ظرفی دونوں کو ایک بنا سکتے ہیں. تو بیت التاجری امام المسجدی، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. و بیت، جی، اور بیت الطبیبی خلف المدرسہ، اس طرح سے خلف بھی جو ہے یہ ظرف پلس مضاف الیہ ہوگا، تو یہ مضاف نہیں بلکہ یا، تو ہم یہاں کہیں گے و بیت الطبیبی خلف المدرسہ، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے اور ڈاکٹر کا گھر اسکول کے پیچھے ہے. تو جی یہاں پہ یہ خلف جو ہے یہ ظرف ہے پلس یہ مضاف بھی ہے، اور المدرستی جو ہے یہ مضاف الیہ بن جائے گا. جی ویری گڈ. اور اسی طرح سے امامہ جو ہے یہ ظرف بھی ہے اور مضاف بھی ہے، یعنی اس کو اب بیسیکلی امامہ کیا ہے، یہ ظرف ہے، اور یہ جو ظرف ہے یہ ہمیشہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. کچھ ایڈوربز ایسے ہیں جو ہمیشہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اب ہمیں لگ تو یہ رہا ہے کہ اس کا فنکشن جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حرف جر کا ہوتا ہے، رائٹ؟ جیسے امامہ اور اس کے بعد ناؤن جو ہے مجرور ہے، اور خلفہ اور اس کے بعد ناؤن مجرور ہے، تو اس کا فنکشن تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے حرف جر کا ہوتا ہے. جیسے آپ کہیں گے فی المسجدی و فی المدرستی، لیکن یہ امامہ اور خلفہ جو ہیں یہ حرف جر نہیں ہے بلکہ ایڈوربز ہیں یا ظرف ہیں. تو اس لیے ظرف کے بعد بھی کچھ ظرف ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد ناؤن جو ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے، مرکب ظرفی. آئی ہوپ انشاءاللہ اٹس کلیئر ناؤ. لمن هذه السیارة، جی آپ مجھے بتائیے کہ لمن هذه السیارة میں مبتدا کون سا ہوگا اور خبر کون سی ہوگی؟ لمن هذه السیارة، یہ گاڑی کس کی ہے، ولمن تلک، اور وہ گاڑی کس کی ہے. جی تو لمن هذه السیارة میں هذه السیارة جو ہے یہ مبتدا ہوگا اور لمن خبر ہوگا. وائی لمن خبر ہوگا؟ کیونکہ لمن جار مجرور ہے، اور جار مجرور کبھی بھی مبتدا جو ہے وہ نہیں بن سکتے. هذه السیارة اور ولمن تلک، اور وہ گاڑی کس کی ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ ٹرانسلیشن میں نے یہاں پہ گاڑی کا لفظ بھی جو ہے وہ ایڈ کیا ہے، اور لیکن یہ بریکٹس میں ہے. تو بیسیکلی یہ کیا ہے، وَلِمَن تِلْكَ السَّيَّارَةُ، وَلِمَن تِلْكَ السَّيَّارَةُ، لیکن السَّيَّارَةُ یہاں پہ محذوف ہے. اب یہ ایک اور ٹرم آپ کے سامنے آ گئی ہے، محذوف ہے یعنی اس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ٹرم یا یہ جاننے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، تو یہ اس جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن پاک میں، قرآن مجید میں بہت سارے مقامات میں جو ہے وہ بہت سارے الفاظ ڈراپ کر دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو ترجمے سے یا مفہوم سے پتہ چلے گا، عربی سیکھنے سے پتہ چلے گا کہ وہاں پہ خبر کو جو ہے یا مشار علیہ کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. تو جہاں پہ جب ہم کہتے ہیں لمن هذه السیارة، یہ گاڑی کس کی ہے، تو یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا. لیکن جب ہم کہتے ہیں وَلِمَن تِلْكَ، تو وَلِمَن تِلْكَ سے کیا مراد ہے؟ بیسیکلی اس سے مراد کیا ہوگا، وَلِمَن تِلْكَ السِّيَّارَةُ، وہ گاڑی کس کی ہے. اب یہاں پہ سیارتو کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا ہے، اور یہ ہے وہ چیز جو انشاءاللہ ہم نے آگے اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ هذه السيارة مبتدا بن جائے گا، للطبيب خبر بن جائے گا، اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں وتلك. اب یہاں پہ تلکا کے بعد کیا کوئی چیز محذوف ہے، کیا کسی چیز کو ڈراپ کر دیا گیا؟ جی جلدی سے بتائیے. وتلك للتاجری، جی تلک السیارۃ للتاجری. ماشاء اللہ، دیکھیے ایک سینٹینس کے بعد جب آپ غور کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پہ اب یہاں پہ تلک السیارۃ کو، یہاں پہ بھی السیارۃ کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. یہ عربک زبان میں بہت کم ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جب آپ قرآن مجید میں ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پہ حاشیہ ملتا ہے، اور حاشیہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کسی نہ کسی چیز کو بریکٹس میں لکھ دیا جاتا ہے.
تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب بریکٹس میں لکھتے ہیں، کیونکہ جو ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں ماشاءاللہ انہیں عربک کی پوری سمجھ ہوتی ہے اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کی آسانی کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے حاشیہ لگا دیتے ہیں یا بریکٹس میں لکھ دیتے ہیں تاکہ وہ چیز ہمارے لیے کلیئر ہو جائے. تو انشاءاللہ یہ پڑھنے کے بعد یا یہ دیکھنے کے بعد آپ کے لیے قرآن مجید میں بہت ساری اگزامپلز ایسی آئیں گی اور انشاءاللہ آپ غور کریں گے تو آپ کو ان کو سمجھنے میں اور فگر آؤٹ کرنے میں آسانی ہوگی. هذه السيارة من الياباني. This car is from Japan. یہ گاڑی جاپان سے ہے اور یہ جو جاپان کے ساتھ ال لگا ہوا ہے یہ الاضافیہ یعنی ایکسٹرا ال ہے. وَتِلْكَ من امریکہ، اور وہ گاڑی جو ہے وہ امریکہ سے ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ امریکہ کی جو اینڈنگ ہے وہ کیا ہے جی، وَتِلْكَ السَّيَّارَةُ من امریکہ. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ نے جاپان کا دیکھیں تو یہاں پہ نون کی نیچے زیر آ گئی ہے من کی وجہ سے، رائٹ. لیکن امریکہ کی جو اینڈنگ ہے وہ الف کے ساتھ ختم ہو رہی ہے اور جو ناؤن الف پہ ختم ہوگا وہ مبنی ہوگا یعنی فکسڈ ہوگا. اس کی اینڈنگ پہ آپ زیر زبر اور پیش نہیں لگا سکتے جی. تو یہ اب ہم کہیں گے کہ امریکہ جو ہے یہ مجرور ہے، لیکن کیسے مجرور ہے کسی کو یاد ہے؟ امریکہ یہاں پہ محلن مجرور ہے، یعنی یہ مجرور کی جگہ پہ ہے لیکن ہم اس کی اینڈنگ دیکھ نہیں سکتے. تو ہم کہیں گے کہ جاپان بھی مجرور ہے اور امریکہ بھی مجرور ہے. تو اب یہاں پہ آپ اس کو دیکھیے کہ یہ ایک فکسڈ ناؤن ہے یعنی مبنیون ہے. تو اب مبنی کی ایک قسم آپ کے سامنے اور بھی آ گئی ہے کہ وہ والے ناؤن جو الف کے ساتھ ختم ہوتے ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. بہت کم مبنی ناؤن بہت کم ہے عربک میں، جیسے اسماء الاشارہ بھی مبنی ہیں، سارے نہیں، جو مثنیٰ کے ہیں وہ مبنی نہیں ہوتے، اس کے علاوہ سارے اسماء الاشارہ جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. اسی طرح سے وہ ناؤن جو الف کے ساتھ ختم ہوتے ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. تو الحمدللہ انتہا درس. آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.